नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज बतारीख़ 31 मार्च 2025 को हिंदुस्तान के सारे स्टेट्स में ईद उल फित्र मनाई गई। रामनतापुर में कुतुब शाही मस्जिद में बड़ी खुशी के साथ ईद उल फित्र अदा की गई। हम मस्जिद की कमेटी का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। मस्जिद का इंतज़ाम बड़े ही शानदार पैमाने पर किया गया। पुलिस का भी इंतज़ाम किया गया था और अवाम में जोश की लहर दौड़ रही थी। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना का बयान हुआ और नमाज अदा की गई। फिर खुतबा हुआ। ईद की खुसूसी दुआ की गई। सारे आलम इस्लाम को पीस पब्लिक न्यूज़ की जानिब से ईद उल फित्र मुबारक। देखते हैं कुछ झलकियाँ। ముందుగా రంజాన్ ముస్లిం సోదరులందరికీ రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు. రాచకొండ కమిషనరేట్ తరపున ప్రతి మస్జిద్ దగ్గర బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అటు ట్రాఫిక్ విషయంలో కానీ ఇటు ల్యాండ్ ఆర్డర్ విషయంలో కానీ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మంచి బందోబస్తు మా సిపి గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా ఇప్పుడు ఈ రామంతపూర్ మస్జిద్ దగ్గర ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా మరియు కామన్ పబ్లిక్కు ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కలగకుండా ఇటు ట్రాఫిక్ అటు ల్యాండ్ ఆర్డర్ సిబ్బంది అందరూ ఉండి ముస్లిం సోదరులు ఈ యొక్క రంజాన్ ఆనందోత్సవాలు చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మంచి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर दिल की गहराइयों से मुबारक हो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान व करम है। आज मस्जिद कुतुब शाही रामनतापुर में नमाज ईद उल फितर बड़े ही अजीम शान पैमाने पर मनाई गई है और हज़ारों लोगों का इज्तिहाम था। और माशाअल्लाह अल्लाह कमेटी के तमाम अफराद को सलामत रखे। बहुत बेहतरीन इंतज़ामात रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम हज़रात का जिन्होंने इस मस्जिद के लिए खिदमत की। और तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ताला इस ईद के वसीले से तमाम के घरों में खुशियों का नुज़ुल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मस्जिद कुतुब शाही रामनतापुर में ईद उल फित्र बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया गया है। यहाँ पर आज मौलाना सैयद शाह क़ादरी साहब के सदारत में खुतबा हुआ और नमाज ईद अदा की गई। इसके आज हज़ारों लोग की तादाद में लोगों का यहाँ पर आना हुआ और बहुत खुशी के साथ ईद मनाई गई। पहले तमाम उपल कॉन्स्टिट्यूंसी सब माइनॉरिटी और सब लोगों को जो है सो हमारे तरफ से जो है सो ईद की सब लोगों को बहुत बहुत बधाई दे मुबारकबाद दे रहे हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक जो है सो जो ईद के जो इंतज़ाम जो गवर्नमेंट की तरफ से चले हैं और हमारे कमेटियों की तरफ से चले हैं, बेशक अच्छे हैं माशाअल्लाह। सब लोग जो सो हिंदू और मुसलमान सब लोग जो सो ये ईद के 30 दिन जो है सो बहुत बड़ी नीयत से जो सो ईद का पाबंदी करे और सब लोग जो सो रोज़े रखे और इनके रोज़ों को सब लोगों को जो है सो पूरे रोज़ों को और पूरे इनके अमालों को पूरे जो है सो अल्लाह ताला कबूल करना बोल के जैसे चाह रहा हूँ। और वैसे ही हमारे एमएलए साहब को होने दो और कारपोरेटरों को, एक्स कारपोरेटरों को और तमाम लोगों को ईद की हमारे कमेटी के सबके तरफ से जो है सो ईद मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस बार जो भी इलेक्शन आ रहा है उसमें जो है सो हमारे माइनॉरिटी भाइयों को जो है सो तकरीबन 50% टिकटान देना बोल के हम हमारे तरफ से गुजारिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रामनतापुर मस्जिद कुतुब शाही के हर मुसल्ली को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कमेटी जो है ना इंतज़ाम बहुत अच्छी करी है और अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की नमाज अच्छी पाबंदी से हुई। हर चीज़ की इंतज़ाम अच्छा हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ हर मुसल्ली की ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। हम ये नहीं करेंगे। हम अहले हदीस हैं, हम सिर्फ हदीस मानेंगे। हम अहले कुरान हैं, सिर्फ कुरान मानेंगे। हम फला हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे अकल के अंदर तुम कुछ भी हो, सबसे पहले तो मुसलमान। अंबर शाह साहब के ईदगाह में नमाज होती तो रोड तक पब्लिक आ रही। कुतुब शाही मस्जिद में नमाज होगी तो रोड तक पब्लिक आ रही। मोहल्ले की मस्जिदें भरकर गलियां भर जा रही। बड़े बड़े ईदगाह मीनार भरकर रोडें भर जा रही। तो मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने की जब ध्यान लेता है तो शहरों की गलियां अलग हो
तुम्हारे सजदे पूरी दुनिया पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहराते हैं। सजदे लहराने के इसीलिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या खूब फरमाया था, लेवल के ऊपर नामों के जरिए, सीरियस के जरिए शक्ल लिया, तुम्हें दुनिया की ख्वाहिश में डाल दिया, तुम्हें शैतान के हरबे में डाल दिया, तुम्हें दुनिया से दिल के ऊपर, तुम्हें नशे का आदी बनाया, के ऊपर तुम्हें नशे का आदी बनाया, और हमारी वक्त की जमीनों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। बोले वो एक काली डोरी हाथ में बंध के इनकी नमाज को करो, ये तो वही बात हो गई कुरानियों के ऊपर जगह है, वहां पर भी जाके बैठ सकते हैं। इंशाल्लाह जमात ठीक 9:30 के ऊपर खड़ी हो जाएगी, 9:30 को जमात खड़ी हो जाएगी। बैठ गए हम सफा बना के सुभान अल्लाह में जरा जोर से बोलना। एक बात खुदा की इज्जत की कसम है, ये इस्लाम है। आज बातिल समझता है कि अगर मैं इनके ऊपर जुल्म मसलन करूं, और खुदा की इज्जत की कसम है, क्या है बोलो, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ करो, हदिया दे रहे हैं। लेकिन आज हमारी जिंदगियां कैसी है, अपन अपनी जिंदगी में मस्त नजर आ रहे। कहां गया एहसास, किधर गया एहसास? एहसास पैदा करो। और फलस्तीन वाले क्यों ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अल्लाह को मुंह दिखाना है, क्योंकि अल्लाह को मुंह दिखाना है। वो अपने लिए नहीं हो रहे, अपने घर के लिए वो शहीद नहीं हो रहे, अल्लाह के घर की इज्जत बचाने के लिए वो शहीद हो रहे। अभी मां की गोदों में थे, आज उनके नन्हे नन्हे लाशें हमको वीडियोस में नजर आ रही है। ये जुल्म और सितम, कोई चीज महफूज नहीं, ना मुसलमान की जान महफूज है, ना उसकी इज्जत महफूज है, ना उसकी आबरू महफूज है, ना उसकी जिंदगी भर की कमाई जो प्रॉपर्टी उसने बनाई वो प्रॉपर्टी महफूज है, कुछ महफूज नहीं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देख लीजिए फलस्तीन के हालात क्या है। जब एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो दूसरे मुसलमान को उसका यानी ऊपर जिस्म की तरह दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ होती है। आज देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमान वो होता है जो अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। सच्चा मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को भी मानता है। हम ये नहीं करते, हम अहले हदीस हैं, हम सिर्फ हदीस मानेंगे, हम अहले कुरान हैं, सिर्फ कुरान मानेंगे, हम फला हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे अकल के अंदर तुम कुछ भी हो, सबसे पहले तुम मुसलमान कि मेरे रसूल की ताज़ीम करो, तौहीद करो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान करो। कुरान मुक़द्दस क्या है? अगर आप अलहम से बर्दाश्त करते हैं तो कुरान मुक़द्दस नाते रसूल नजर आएगी। क्या नजर आएगी? नाते रसूल नजर आएगी। आज मुसलमानों में तफर्रक़े हो, कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को अपने कानों से सुना करता हूँ। कमाल ये है अल्लाह को मानने के बाद रसूल को मानना। किसको मानना? अल्लाह को मानने के बाद रसूल। कभी अपनी कब्र शरीफ में हमको क्यों नहीं देख सकते? सरकार बोलता वीडियो कॉल के जरिए एट ए टाइम तुम उसको देख सकते, उन्हें तुम आपको देख सकता, चैट हो सकती। तो अल्लाह को तो बहुत मान रही, लेकिन नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कभी रसूल के इल्म गैब का इनकार कर दे रहे, कभी सलातो सलाम पढ़े तो पूछ रहे आखिर क्या रसूलुल्लाह सुनते क्या? अरे तुम्हारा बनाकर भेजा है, सुपेरियर बनाकर भेजा है। मानना पड़ेगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह किसी मुर्दे पर पड़ जाए, अगर हुजूर चाहे तो उस मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। मानना पड़ेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया है। क्या माना? सिफत नहीं माना तो मुसलमान नहीं हो सकता। उसी तरह अगर किसी ने रसूल को माना तो मानना होगा कि नबी हमारी तरह साफ भी है। अल्लाह इसमें जाती, अल्लाह का नाम अल्लाह इसमें जात है कि अंदर अगर कुछ काम आने वाला है तो आपका ईमान काम आने वाला है। खबर के अंदर कुछ काम
تو ایمان کام آئے گا. اور ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم ہے یاد آئے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. اگر آپ اس غفلت میں ہیں تو یہ غفلت سے نکل جائیے. یہ غفلت سے باہر نکل جائیے آپ، کیونکہ ایک ایک لمحے کا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہ زندگی جیسی چل رہی ہے. اگر کچھ کیس ہو گیا تو رشوت دیے چھوٹ گئے، کوئی پکڑ لیا رشوت دیے چھوٹ گئے. جی رشوت کے مال سے آپ جو ہے اپنی ترقی کر رہے نہیں. خبر کے اندر نہ آپ کے ڈالر کام آئیں گے، خبر کے اندر نہ آپ کے ریال کام آئیں گے، خبر کے اندر نہ ہی سونے چاندی کے سکے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے. کیسی ہے بولو؟ میری امت ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی بھی حصے پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو مغرب والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مغرب والوں سے مشرق والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دیکھو اللہ اگر سوال کرنے پہ آئے تو دانے دانے کا حساب لے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بخشے جاؤں گا. فَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَى اسْتِكْمَالِ صَوْمِكُمْ وَكَبِّرُوهُ كَمَا أَمَرَ. اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ. واعتبروا بمن مضى من الآباء والجدود أين من مضى من الملوك والعسكر أين فرعون وهامان أفناهم مرور الزمان. واعتبروا بمن مضى من الآباء والجدود أين من مضى من الملوك والعسكر أين فرعون وهامان أفناهم مرور الزمان. معلقا بين السماء والأرض إلى أن أحدكم يؤدي زكاة الصوم. وقال عليه الصلاة والسلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا كريم المعبود ويا قديم الإحسان أحسن إلينا ربنا بإحسانك القديم. اللهم أحينا على الإسلام ومتنا على الإسلام واحشرنا على الإسلام في زمرة سيد الأنعام. اے پروردگار عالم بالخصوص ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے خیر خیرات کو قبول فرما. اے پروردگار عالم ہماری زندگی کے احسن طریقوں کو قبول فرما. اے مولا تعالیٰ بالخصوص تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے ساری کائنات میں امن و امان عطا فرما. مولا مسلمان جہاں کہیں رہتے بستے مولا تمام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا فلسطین کے مظلوموں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہماری درگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. مولا ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما، ہماری اوقافی زمینوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمدن کی حفاظت فرما، ہماری تہذیب کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما.
مولا تعالیٰ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مولا تعالیٰ ان کی کرسیوں پر دیمک کو مسلط فرما، مولا ان کے جسم کو لاغر فرما، مولا ان کو بیماریوں میں ملوث فرما، ان کے گروہوں کو توڑ دے، ان کے گروہوں کو برباد کر دے، مولا ان کی عقلوں کو تباہ و تاراج کر دے۔ اے پروردگار عالم ساری کائنات میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے پروردگار عالم امت مسلمہ کو امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو امام مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔ اے پروردگار عالم حق بولنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے ٹکرانے کا جذبہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو بچیاں غیر شادی شدہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہے مولا، یہ پاک عید کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ان کو نصیب، ان کے جوڑے عطا فرما، ان کو نیک صالح نوجوان بچے عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو نوجوانوں کے، جو مرد حضرات کی شادیاں نہیں ہو رہی پروردگار عالم ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بالخصوص جو بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد بنا۔ اے پروردگار جنہیں تو نے اولاد دی ہے اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ بالخصوص ہمارے زندوں کی توبہ کو قبول فرما، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی کوتاہیوں کو درگزر فرما، 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خیر خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بالخصوص ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا تعالیٰ بالخصوص صابرہ بیگم صاحبہ کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار عالم کروٹ کروٹ کچی کلیاں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جتنے یہاں پر موجود ہے تمام کی مغفرت فرما، جتنے مسجد کے یہ خدام ہیں، جتنی کمیٹی ہے تمام کی مغفرت فرما۔ مولا بالخصوص کمیٹی کے حضرات کے جتنوں کے مرحومین ہیں تمام کی قبروں میں جنت کے مولا باغات نازل فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا بالخصوص مولا خواجہ معین الدین صاحب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے دادا پردادا سکر دادا تمام شجرے کو مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پروردگار عالم بالخصوص مولا مسجدوں کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ پروردگار عالم علماء سے محبت کرنے والا بنا، سیدوں کا ادب کرنے والا بنا، دین حق اہل سنت والجماعت پر قائم رکھ، جب تک جلا اہل سنت پر جلا، خاتمہ فرما تو غوث اعظم کی محبت میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु